Okay, Rowan. Like your dad said, one tae per plastic. Go. Yung maliliit, yung pagsama mo na. Go. What are you waiting for? You're just picking up one. Oh, ayan. Sige, magtakip ka na naman. 3 tae kunin mo dyan. Maliit lang yan. Oh my gosh. Oh my gosh. Wag 3! muna. Yung isa pa muna. Isa pa. Pick upin mo na iba. Oh. Kung anong kaya ng hands mo. Go. Ay, ang sarap pa. Go. Ayaw na niya, Oh, mahal. bakit isa pa lang yan? Mag-pick up ka na at least two more. Go. La 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 la. Pick up. Yung small group na yan, pick up mo na. Oh, dinrap mo pa. Rowan, it's just picking up rocks. Come on, it's like picking up rocks. Oh, ibuhol mo. Yak, naamoy na niya. Oh, ibuhol mo. Ibuhol mo siya ng gano'n. Para nag-shopping ka lang, Wen, ah. La 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 la. Nag-shopping ng tae. Rowan, Ay, titignan niya pa talaga. Oh, Rowan, hindi ka niya magbuhol. Ganunin mo siya, oh. Ganun mo, oh. Boy, oh. Tapos ganun mo, oh. Ibuhol. How's your tae shopping? Rowan, dapat walang butas yan, ha? Kasi lalabas yung Lalabas amoy. yung tae. Lalabas yung amoy. Ay, mali. Tama ba yung ginawa niya? Hindi. Hindi naman marunong magbuhol yan, eh. Rowan, di tama yan. Rowan, tignan mo ako. Ay, ganun mo. Oh, go. Tsaka na lang natin kunin pag marunong na si Ganun mo, Rowan. go. Palabasin mo yung hangin. Oh my, maaamoy mo. Oh, Pinalabas go. mo. Ganyan. Oh, ganun. Oh. Kasi ganun mo, oh. Yan, ganyan, tama. Oh. Oh, tapos pasok dito. Wait. Yun. Pasok sa hole. Then go. Pull. There you go. That's my boy. The Tae Conqueror. Go. The Tae Slave. Go. Here. Next. Where am I gonna put this? Put it on the table. Next, Tae. I'm never gonna use that. Sa tae talaga. Dito Oh, mo sa next. sahig ilagay, oh. Go. La 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 la.